Die lange jurk is net zo mooi als op een uniform. Okay. Da stand 152 Lira, ich habe ihm gesagt, das war mehr. Maar je eens wel wat Breaking. Oh, 14. Yes, please. Ale je taky možný, že ten... Ik loop wel met jullie. Nee, ze zijn hier naar binnen gegaan. Ja. O, ja znowu w Egipcie kupujemy, jedziemy do Egiptu. Vallahi 15 euro. Ha? Nee, doe. Ik ben niet Babacığım. Dışarı şöyle drizzy. Şöyle essen. Şöyle teras. Meine Reste. Ångrar jag? Jag blir flinig. Nej, jag satt i lösvak senaste gången jag var här. Brukar du göra det? Nej, det var första gången. Men nu är mitt hår lite slitet och stökigt i regnet. Say what? Jag vågar inte. Yes, ice cream. No ice cream. Hello.
Go, go. Ben bu tatilden boş dönmek istemiyorum Lütfü ya. Telefon laufen. Ja, ja. Ja, ja. Nej, der er jo nøjagtigt det samme. Bak fabrika yapımı da geliyor. Her şey var. Buradan çakmayalım. Nasıl bir şey? Wiecie?
Sana ne kadar